Yo, what's up mga kabantoy? Sa karong adlaw mga kabantoy kay naa diri sa plaza. Diri sa may multipurpose gym og sa Lulalos. So karon guys, maadto ta sa Good Moto Trading. Kinaa sila bag-o og sale og mga nindot nga mga objectives. So let's go. So karon guys, so let's go. Karon mga kabantay kay naa diri sa Good Moto Trading. Tara atong adtuon kung unsay naa diri. Let's go. Good morning sir, welcome to Good Moto Showroom. Sulod mo sir. Okay sir, natay available diri twin tab washing, una po tay automatic washing. So una po tay diri available nga mga ref, inverter or non-inverter. So una po tay available sir nga cheese freezer, non-inverter o inverter. So pwede siya pang personal use and pwede po siya pang commercial use for business. So dito guys, kung gusto mo mabugna inyong kwarto or sa inyong ceiling area, so natay aircon, split type and window type. So atong available is inverter or non-inverter also. So and also sir, napunta available TV from 32 inches to 65 inches atong available. So nasa tulo ka klase, basic TV, Google TV and Smart TV. So mo ni siya sir. So sa may paboto na to mga kabantoy, kita-kits ta karon September 24 to 27 diri sa Good Moto Trading. Naa sila yung mga big discount para sa ilang sales. Ug naa po sila yung mga freebies like groceries kag bugas. So kita-kits 24 and 27. Go. Tagabantayan, tagabantayan, bisag unsa nga pagsuway dili madutlan. Tagabantayan, tagabantayan, bisag unsa pakalisod dili mo undang. Tagabantayan, tagabantayan, bisag unsa nga pagsuway dili madutlan. Tagabantayan, tagabantayan, bisag unsa pakalisod dili mo undang.